नो। तो पिला माने आउ थरे आरंभ रो कहि दोची जेहेतु बहुत टाइम है रिकॉर्डिंग हेनी क्वेश्चन होची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो एटा होची क्वेश्चन पिला माने आ या राउल्स लॉ एटा स्टेटमेंट ऑलरेडी हम पढ़ी सारथिले वर्तमान राउल्स लॉ अनुसार तब आरएलबीपी होची डेल्टा पी बाय पी नॉट दैट इज पी नॉट माइनस पीएस बाय पीएस फर्दर पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इनटू x1 पीएस इज इक्वल टू तुमरा कोन आछी पी नॉट इनटू x1 आछी ताले हमें कहि परिबा दैट this is equal to p naught into 1 minus x2 कारण आम जाचु x1 plus x2 is equal to 1. What is x2? x2 is the mole fraction of solvent, sorry, mole fraction of कौन हम x2 टा सॉल्यूट सॉल्यूट solute. अच्छा तुम्हारा क्लास स्टार्ट है नहीं प्रेमोस सर भल लागलानी कौन भल लगिलानी सर मु सानकर पढ़ेबा बुझी पारेनी एमती कौन कहूच ओके ठीक अच्छे बुझीगला पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एस टू so this is equal to 1 minus s2 further we can say that ए जाए हमारा इक्वेशन 3 पुट कर देले further हमारा RLVP is equal to P naught minus PS by PS so we can put this as PS by P naught minus 1 is equal to minus x2 so 1 minus PS by P naught is equal to x2 और ये कौन होला और P naught minus PS divided by PS naught P naught is equal to x2 which is equal to your RLVP, right? This is equal to RLVP which is equation 4. बुझिएला so relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute but here we have been asked to solve the relationship between which are molecular mass of a solute from lowering of vapor pressure measurement lowering of vapor pressure measurement ru molecular mass bahar kariba okay let's I mean let's n1 comma n2 be the number of moles of be the number of moles of n1 and n2 be the number of moles of प्रथमटा solvent and solute respectively okay solvent and solute respectively so ଆମେ କଣ କହିପାରିବା then so x1 will be equal to x1 ताले केते हबो n1 by n1 plus n2 x2 is equal to n2 by n1 plus n2 for dilute solution କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ x2 yes for dilute solution कारण हमर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन रो बाहर करे जे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन अच्छा डाइल्यूट सॉल्यूशन रे पिला माने को कंटेंट अधिका थिवो सॉल्वेंट ना सॉल्यूट कार नंबर ऑफ मोल्स अधिका थिवो सॉल्वेंट सॉल्वेंट
So mole fraction of solvent is greater than mole fraction of solute. Or in simple word, you can say x1 is greater than, very much greater than x2. Sorry, n1 is greater than n2. भूल गया, n1 is very much greater than n2. So we can neglect n2 in denominator. n2 को हमें नेग्लेक्ट कर परिया, कारण देखो 0.5 by 55 plus 0.5, यार वैल्यू जहाँ आसो 0.5 by 55 भी से आसो नियर बाय सेम आसो ना नहीं, कारण 0.5 आड करने द्वारा जहाँ वैल्यू आसो भी एटी भी 0.5 by 55 सेम वैल्यू आसो, एते कम आसोनी, कम बा अधिक आसोनी, जेहेतु बहुत छोटिया संख्या अच्छी. इज इट क्लियर? बुझिपाल Yes, समस्ते? sir. Yes, sir. सो आम n2 को नेग्लेक्ट करदेले डाइल्यूट सॉल्यूशन रे, तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को we neglected the number of moles of solute here. Then so h2 will be equal to केते आसीबो n2 by n1, which is equal to, what is the expression for number of moles of solute? That is w2 by m2 divided by w1 by m1. Okay, which is your equation number 5. ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଘାବରେଇ ଯିବନି, ବହିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକାଇ ଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଆମେ n1 ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ, n1 ମାନେ ସଲ୍ୟୁଟ, ସରି ସଲଭେଣ୍ଟ, n2 ମାନେ ସଲ୍ୟୁଟ. ପ୍ରଥମେ ତୁମର ପାଣି ଥିଲା, ପାଣିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ କଲେ, ତ ପାଣି ପ୍ରଥମରେ ଥିବାରୁ n1, ଲୁଣ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଡ କରିବାରୁ n2 ହେଲା. ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? तो लिखियो where w1 w2 is equal to weight of कार, weight of solvent Solute and solute ना, solvent. solvent and solute respectively. Sindhi m1 m2 is equal to molecular mass of solvent and solute respectively. बुझी पारलो समझते? Is it clear? Yes, sir. टिके अलगा थाई पारे, तुम्हें तुम्हें आगुरु जो पैटर्न रे पढ़थिबो सेई भलिया पढ़ियो, जदि जमा पढ़िना ताले ए पैटर्न रे पढ़ो. So RLVP, so putting equation 5 in equation 4 we get इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 रे पुट करिवा, माने ए इक्वेशन टा को 4 रे पुट कले RLVP केता आसीबो, इति के आसीबो. सो RLVP is equal to P naught minus PS by P naught, which is equal to X2, which is equal to W2 by M2 by W1 by M1. Okay, right? आमको बाहर करिवार अछि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, माने m2 केते बाहर करिवार अछि.
So which is equal to W2 M1 by W1 M2 ठीक अच्छी या क्रॉस मल्टीप्लाई M1 टा ऊपर पड़ेगा W1 टा तलक आसीजिवो ओके देन आमे कौन कहि परिबा M2 टा को एपटको आनि दियो M2 आमे एठी लिखि परिबा डेल्टा P by P naught is equal to W2 M1 by W1 M2 further आमको दरकार M2 so M2 will be equal to W2 by M1 W2 M1 by W1 into P naught by delta P जेहेतु P naught by delta P is equal to RLVP रेसिप्रोकाल तो आम ये कहीपर M2 is equal to W2 M1 by W1 into P naught by delta P बुझीपार where M2 is equal to sorry this is the equation which corresponds to the required part. So let's put it as equation number 6. So from equation 6 we can determine the molecular mass of solute in terms of vapor pressure. Okay, is it clear? बुझीपारल समस्ते Yes, sir. कार किसी डाउट अच्छी पिला माने शुभम क्लास को गलनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एठी हमर सरी जाई नाही तुम जो देखिबो बी पार्ट रह जाई छी ए एतिकी रहला बी पार्ट a solution contains 72% water and 20% 28% methanol calculate the mole fraction of each component के कहि परिबो के कर परिबो 72% water 28% methanol के कहि परिबो के कहि परिबो अच्छा आमे जदि 100 ग्राम नबा टोटल जदि वेट 100 ग्राम नबा केते ग्राम वाटर आ केते ग्राम मिथानॉल अछि Sir, यस केते ग्राम वाटर 72 72, grams sir water. आ केते ग्राम मिथानॉल 28. 28 कुछ क्लास नहीं की सारा क्लास हेलानी sir to mobile publicly में sir कौन कहला sir अन्य auto mobile रे sir को सब करूँ physics class sir मोटे chemistry class वाह ग्रेट 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 गल्ला सो ताले एटा लब कहूच राइट yes
100 ଗ୍ରାମ ରୁ 72 ଗ୍ରାମ ୱାଟର 28 ଗ୍ରାମ ମିଥାନଲ। ଆମକୁ ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଦି ଜଣ ଜାଗାର। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା what is the molecular weight of water? molecular weight of କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ବି ଆଜି କ୍ଲାସ କରିପାରି ନାହ ସେମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖି ଦେଇ ପାରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଲ୍ଟ ମୋର ହିଁ ନା। molecular weight of water ଆଉ ମିଥାନଲ କେତେ ଆସିବ? 18 ଗ୍ରାମ ଫର ୱାଟର। ଆଉ ମିଥାନଲ ମାନେ CH3OH। what is the molecular mass? କେତେ ଆସିବ? 12 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 3ଟା 15 yes କୁହ। 32 ସାର୍। 32 ଗ୍ରାମ। ଓକେ, ସୋ ଫର୍ଦର ଏଇଠି ତୁମର ଦିସ୍ ଇଜ योर W1 ଆସିଗଲା, ଦିସ୍ ଇଜ W2 ଆସିଗଲା, M1 ଆସିଗଲା, M2 ଆସିଗଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଲଭେଣ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ୱାଟର, ସଲ୍ୟୁଟ ହଉଛି ମିଥାନଲ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଅଲରେଡି W1 ଅଛି, ଏଠି W2 ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ମାସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ दैट इज N1 और वाटर ର ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ କଣ ଫର୍ମୁଲା ହବ? W1 by M1। W1 କେତେ ଅଛି? 72। M1 କେତେ ଅଛି? 18। so 17 by 18, 72 by 18 କେତେ ଆସିବ? 4। ହୁଁ 4। ଫର୍ଦର N2 କେତେ ଆସିବ? କେତେ ଆସିବ N2? କେହି ହେଲେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, କେତେ ଆସିବ? ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଫର୍ଦର x1 ଫର ୱାଟର କେତେ ଆସିବ? x2 ଫର ମିଥାନଲ କେତେ ଆସିବ? ଫର୍ମୁଲା କଣ? x1 ର ଫର୍ମୁଲା N1 by N1 plus N2, N2 by N1 plus N2। आंसर कौन हबो? तुम एटा वाटर बाहर करो या यार बाहर करी को मते। कुह मिथानल रो केते वाटर रो केते? वाटर 33 वाटर रो केते आसला? 32/39। 32/39 कहार आसला? वाटर ना मिथानल? वाटर वाटर 32 बाई ये आसला 7/8 divided by 4 plus 7/8 केते आसीबो? This is 7/39। So for water it is 7/39 and for methanol sorry water रो भूल हे गला ना। ठीक कहलो शुभम, मोर भूल ହଁ हे गला। ସାର୍।
मिथानल रो N2 by N1 plus N2 यार N1 by N1 plus N2 इज इट क्लियर बुझी पाला समस्ते यस सर। ये गोटे ही तुम्हारा प्रीवियस ईयर 2019 रे आछि आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ए चैप्टर रो नाही बर्तन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन एज टास्क टू यू होमवर्क रहउची तथापि मु गोटे क्वेश्चन करि देबी व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी explain elevation of boiling point is a colligative property next is what do you mean by depression in freezing point how can you determine the molecular mass of solute from delta TF derive the expression ओके सो ए दिटा रहिला तुम मान पई होमवर्क ए दिटा तुमे माने आसंदा काली मते करिकी खाता करिकी देखैथिबो ठीक अछि ए दिटा क्वेश्चन तुम समस्त पई होमवर्क रहिला देखिबा कार ठीक आछी कार केते भलो आछी ओके ए दिटा होमवर्क लॉन्ग क्वेश्चन दिटा ठीक अछि आउ कार किछि डाउट अछि कार किछि डाउट अछि पिला माने ओके नो इशू समस्ते दी करिकी नेक्स्ट क्लास रे रखथिबो ओके थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास धन्यवाद।